салом алейкум шогирдои азиз, имрӯз ҳамроҳи шумоям намуд киртачаи домашнӣ барои духтарчаи 3 сола медузем. Баъзе духтаро ман 2 кокеткаи тарафи пеша гирифтам. Якум чӣ кор мекунем? Якум барои пешакаш даҳанаш кушод наё як кнопкачаки биёя. Ана мехел духтаро 2 сантиметри аввал монда отметка мемонем 2 сантиметр. Нахел отметка монда духтаро ҳамира пайваст мекунем. Барои ки планкамо хушрӯ биёяд. Ана акнун духтаро 2 сантиметр отметка ки мондем, бо 2 сантиметрига бо отметка мемонем. Аз сабабе ки и домашняя ягон чиз дублерин, ягон чизш намекунем духтаро. Афатирала ай худаш тоза тайёр мекунем ки сабукак барои хона пӯшидан. Ина духтаро 2 сантиметр вай карем. Аввал чӣ кор мекунем? Ана мира дарои ана мехел монда утюг мекунем. Баъдан ами то додагимона духтаро бо як тоби дига метием. Ана мехел барои ҷа кнопка меям мустаҳкамаки хушрӯак шава материал монам ғавсакай. Тарафи дигаришам ҳами хел мекунем. Ана акнун духтаро уто ки кардем ҳарди тарафа ки тайёр кардем рӯи ҳам ки мондем. Ана акнун гарлавинара мегирем. Старатса мекунем ки ҳарди тараф як биёя. Гарлавинара 5 сантиметр, 6 сантиметр ина. 6 сантиметр отметка монда. 6 сантиметр духтаро мегирем. Дарозиша 11. Ана мехел отметка мемонем. Отметка ки мондем, ана мехел кругляк хушрӯак мекашем. ина духтаро кругляк хушрӯак мекашем. Китфора 2 сантиметр сини поён. Аз сабаби гудакай флеж намемонем, ҳамин сабаб 2 сантиметр поён мефуроем духтаро. ана мехел мекашем. Баъдан дарози кокеткаи ҳамин тарафи пешмо бояд тайёраш 17 биёя 1 сантиметр айси медори 1 сантиметр тараф 19 сантиметр ҳои наминҷа тоғри будай 19 сантиметр. 19 сантиметр ана ҳамира камакак сини болоӣ мерем 3 сантиметр. 3 сантиметр ана минҷа отметка монда. Ана мехел камакак кругляк. Ана мехелак мекашемаш духтаро. Полукругак камакак ина мехел 3 сантиметр. акнун духтаро ки биридем оли пака планкара намедузем. Пака оли планка мехел места. Ана мехел аз зиютие ки ана бурмадагиай ана вай. Ана мехел монда духтаро. ана мехел ира дар рӯи нета мекунем ки вақте ки ростанаш ки кардем дарзи планкамо вай биё аккуратненько биё. Ана мехел монда духтаро. ана ҳарди тарафа мехел строчка рафта вай авлок задаст дарза сини дорун мекунем. Духтаро ина кокеткаи тарафи пешимо тайёр шид. Акнун камераи пеши нишон метия хиёл мекунӣ ки калони ата калон неста. 13 нимай гарлавинаи мо дарози пешаки мо 12 1 сантиметр китфо қати 11 мешавад. Ина духтаро ай тарафи дорун нигоҳ кунед. Мехел аккуратняк дар дорун омадаги ина духтаро 2 маротиба духта мехел аккуратняк ҳарди тарафа вай кунем. ина духтаро кокеткачаи мо тамом шид. ана акнун чӣ кор мекунем? Кокеткаи мо ки тайёр кишид, ина қадам мегирем. Қад ба дили худтон фора ту кушодак, фора ту тангак. Ана акнун чӣ кор мекунем? Қадам мобайнша намехел гирифта уту кардам. Мобайни қадам меовем мо баъдан ростана кардан. Ана мехел 2 маротиба вай мерем. Ина фақат тарафи мобайнша 5 сантиметр иса, 5 сантиметр иса камакак ҷинҷак мекунем барои ами мобайнаш. Исмаш ҷинҷакдору намефура. Шумо агар хоҳен складка кунед, нахоҳед, ана мехел ҷинҷак дода дар кокетка дар тарафи пеш мечаспонем. ана акнун пешака ки даққат часпондем тарафи пеш мо камакак ҷинҷакдорак омадай. Камакак ҳамин ҷинҷакдоре ки мо камакак гирифтем ҳамира камтар ай тарафи пеш мебурорем. А тарафи поёна, ин тарафи поёна бар ба бар мегирем духтаро. ана акнун чӣ кор мекунем? Гарлавинаи мо 14 сантиметр тайёр шафтай 7 ината гирифтем духтаро. ина инҷаро ина хел мекашем. ана акнун хеле аз 10 сантиметр 12 сантиметр хеле 12 сантиметр чоркунҷаки бикашем. ина инҷа дар ин амира камакак кругляк мекунем. Камакак дар ин амира кругляк мекунем. Обхват груди духтараки мо запасош қати 20 мегирем. 20 озираша 20 мегирем бо сантиметр мекунем 20. ана мехел 3 сантиметр поён мефуроем. ана мехел барои оли остин оли пака тайкаша камакак мехел мекунем. қадаки часпондем тоғри ки карем ба тайкаша аснаровка мекунем. ана акнун ана мехел мекашемаш. ана мехел камакак ин ҷака мезанем тамом. ана лари думана 5 сантиметр полукруг мезанем. 5 сантиметр мегирем ҷара. 5 сантиметр полукруг тамом. ана акнун духтаро вақте ки китфоро часпондем ки тамом ки кардем баъдан чӣ кор мекунем? Ай китфи мо ба китфа 28 сантиметр тайёри ҳами чияй. ана акнун агар хелш кунем китфои мо чанд сантиметри мо мераса? 7 сантиметри духтаро 7 сантиметри. ана мехел 7 сантиметри мо нози гирифта отметка мондам духтаро. ина мехел 7 сантиметри. ана 7 сантиметр ки тайёрш ки боша 2 сантиметр исинтар 2 сантиметр. И ручка бо ки уту ки кардем мерава. 2 сантиметр исин 2 сантиметрига исо духтаро 2 сантиметр. ана мехел ана мека дарози кокеткам ва пешака чанд сантиметр мекунем? Чанд сантиметрай? ина 12 сантиметр, ина 12 сантиметр. 12 сантиметр ки боша ана мехел хати рост мекашем духтаро. ана мехел
این طرفشم 12 سانتیمتر خط راست میکشیم. خط راست که کشیدیم با این طرفی پشتم همه خیلی میکنیم دخترو. 12 سانتیمتر این طرف رو میگیریم. 12 سانتیمتر. این طرفشم که باشه انا خیلی خط راست میکشیم دخترو. انا میخواد. انا اکنون دخترو ای همه اینجا ای پره کاکتکا با این طرف کاکتکا 5 سانتیمتر کردم 24 سانتیمتر. انا 24 سانتیمتر نه 10 سانتیمتر حقی چی گرفتم؟ حقی وای جینجا کاران. انا میخواد خط راست کم کم این خیلی تراد میکنیم دخترو. اینه هی. اینجا شو رنگ محتوره دخترو. اینا میخواد کروگلیار میکشیم. انا میخواد. اینا که دخترو دو تا خیلی تیار کردیم. انا میجاشه نمیخواد کشیده این متریال مو کمتر میدوا. انا میخواد کشیده برای خیلی پرپرک بیویا رخی سیاه داره با اورلوک سیاه قطعی. انا میخواد کشیده اورلوک میزنم. کدومایی که اورلوک ندارن میتونن که کم میخواد تاش کنن. بعد پایونش دو مرتبه استروچکا رفته شمشیمک میکنیم. در خط کشیدگی پیشک پشتمون میچسبونیم شو. دخترو اینا اورلوک زدم کشیده برای پرپرک بیویا. اینا دو مرتبه استروچکا رفتم. موبایل راستی همیرا میویم دخترو دا موبایل راستی انا میکیت درز کیت انا خیلی مونده. انا میخوام باید که برمی اتمیت که موندگی مون بیویا. این طرف و طرف باید که هر دوش درست بیا. انا میخوام دختر نمیخوام میدوزیم دخترو سینی راستانه نخواد گردنده باید مرتبه دیگه نخواد استروچکا میریم که مستحکم خشروق باشه. شاگردای عزیز اینا دختیمش. اینا طرفش اینا طرف دیگرش اینا درز اسینی درنا مستحکم کرد. اینا طرفی پشتش اینا دخترو چند سانتیمتر طرفی پشته همون طرفی پشه. انا اکنون خدا دختر تایکش اسناروفکا کرده. استینو را که استینی ابیچنی میچسبونیم. اینا دخترو. اینا